ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରୁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ, ତାପରେ ବିଧାୟକ, ବିଧାୟକ ପରେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହା ପୁଣି ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ, ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଆମ କତିରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ବାଟ ସାରା ଯେତେ ସ୍ୱାଗତ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଫୁଟାଇ ବାଣ ବଜେଇ, କ'ଣ କହିବେ? सर्वप्रथमे धन्यवाद देवी आमर मान्यवर मुख्यमंत्री की ओडिशार भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को से मो उपर जो आस्था प्रकट करिसेंती कृतज्ञता ज्ञापन करी एवं जो गुरु दायित्व जो दुईटी विभाग देइचंती शिल्प एवं दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षार जो दायित्व देइचंती ताकू सुचारू रूपे तुलेवाई ओडिशावासी जो आशा और भरोसा अच्छी निश्चिंत ताकू सुचारू रूपे तुलेवा प्रयास करी एवं मोदीजी जो ग्यारंटी ओडिशा एक नंबर रे हब। मोर जो विभाग अच्छी शिल्प विभाग से विभाग समग्र भारत वर्षे ओडिशा किपरि शिल्पर विकास रे एक नंबर हब से कठिन परिश्रम करी एवं दक्षता विकास रे किभली भाव रे ओडिया युवक स्किल हेबे, ओडिया युवक दक्षता हेबे, खाली ओडिशा रे नुह समग्र भारत वर्षे रोजगारक्षम हेबे से जहाँ जहाँ ब्लूप्रिंट तैयारी करिया पड़िबो ताकू प्रस्तुत करी। देखा जदि ओडिशार कथा आप बुझे जेहेतु ओडिशार दायित्व पाई जदि कहवा पारादीप कथा चले पारादीप शिल्प नगरी जोटी आप प्रतिनिधित्व करुँच जदि शिल्प मंत्री हिसाब से आपको ये दि जाऊँगी पारादीपवासी गोटे आकांक्षा जो एक्सपेक्टेशन बर्तमान बढ़ीगला जो संपद बाबू कतिरे रहिले संपद बाबू कत रहिले निश्चिंत निजुक्ति मिल जो आशा हरईते लोक मैंने बेकार युवक युवती मैंने देखु राजनैतिक इच्छा शक्ति अभाव आज पारादीपर युवक बेरोजगार आज पारादीपर युवक रोजगार हरई बाहर आसी युवक ये रोजगारक्षम होती ये गोटे स्किल डेभलपमेंट सेंटर पारादीप अच्छी आमर प्रिय नेता केन्द्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान सी जितेबले पेट्रोलियम एवं स्किल डेभलपमेंट दायित्व थिले एठी से स्किल डेभलपमेंट सेंटर करते गोटे पारादीप रे किंतु एठी राज्य सरकार माने इच्छाशक्ति अभाव स्थानीय विधायक आलस्यपणु आज पारादीपर युवक मैंने अंधारे अच्छा एटी जदि युवक मानक स्किल कराई था ये विभिन्न इंडस्ट्री थिला से इंडस्ट्री गढ़ी उठी इंडस्ट्री से माने रोजगारक्षम हो पारि था। आम मोदीजी नेतृत्व में विकसित ओडिशा गठन करूँ आमर मान्यवर मुख्यमंत्री अधीन समस्त मंत्रिमंडल कठिन परिश्रम कर ओडिशा को एक नंबर राज्य में परिणत करने कहवा चाहे पारादीप युव अवस्था आप मंत्री पद मिलला राज्यर गुरु दायित्व बढ़ीगलानी दायित्व देखु सबु प्रकार चैलेंजिंग की सामना करने आम प्रस्तुत अच्छु महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद अच्छी जगत जननी माँ शारला आशीर्वाद अच्छी पारादीप जनसाधारण आशीर्वाद अच्छी निश्चित भाव में सबु प्रकार चैलेंजिंग की सामना करने आम प्रस्तुत अच्छु मो भली जड़े साधारण कार्यकर्ता गोटे साधारण परिवार आसी मोर बैकग्राउंड भी कौन पॉलिटिकल बैकग्राउंड नाला जड़े साधारण परिवार मुझे मत आज मु विधायक है मत आज मंत्री पद मिली ये केवल भारतीय जनता पार्टी संभव जड़े जनजाति संप्रदायर नेतृत्व को आज आमर प्रिय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रूपे बसई ओडिशार मुख्यमंत्री रूपे ये केवल भारतीय जनता पार्टी संभव। भारतीय जनता पार्टी जे काम करे पार्टी ताकू अग्राधिकार दिए पार्टी ताकू दायित्व दिए एवं पार्टी जो गुरु दायित्व देती मुझे उपलब्धि करी सारा ओडिशावासी आशा और विश्वास एवं विकास पई प्रयास जारी रखी। शिल्प नगरी ट्रैफिक व्यवस्था और दुर्घटना को किभली भाव में प्रतिहत करेंगे देखो जोटी शिल्प रही ट्रैफिक समस्या रोटी शिल्प रही विभिन्न समस्या रु से समस्या को समाधान करवा हवा आमर दायित्व निश्चित भाव में मुझे चेष्टा करी पारादीप रे खाली ट्रैफिक नुह जो जो समस्या अच्छी तार समाधान किपरि भाव हो पार विभागीय अधिकारी सहित आलोचना हम एवं विभिन्न इंटेलिजेंस लोक बुद्धिजीवी लोक समस्त सहित आलोचना हो किभली भाव में समस्यार समाधान हम से आम प्रयास कर दीर्घ दिन है संपद बाबू गोटे सुपर हॉस्पिटल पे ये दाबी होता स्थानीय लोकंर ताकू नहीं किभली भाव में आप समाधान रास्ता खोजे निश्चित भाव में पारादीप गोटे बंदर भित्तिक सहर आपण जो बंदर भित्तिक सहर देखिए सेठी भल हॉस्पिटल अच्छी ताल पारादीप रे कहीं नहब आम चेष्टा करूँ मु आमर प्रिय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री केन्द्रमंत्री समस्त को निवेदन करी एवं मोर भी मध्य सेटा गोटे संकल्प पारादीप रे गोटे भल हॉस्पिटल करने निश्चित भाव में सी संकल्प मु पूरण करी पारादीपवासी मंत्री भाव शपथ नहीं जिते गले पुरी अभिमुखे और चारिद्वार खोलिला किभली भाव लगे आपन को जेहेतु आप जगन्नाथ प्रिय भक्त देखु
ମୋଦିଜୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ସେୟା କରନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିଲେ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ହେଲା। ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଡିସିସନ୍ 4ଟି ଜିନିଷ ପାରିତ ହେଲା। 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍କସ ଫଣ୍ଡରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତୁରନ୍ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଧାନର MSP 31କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ଚତୁର୍ଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ 18ରୁ 60 ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 18ରୁ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50,000 ଟଙ୍କାର କୁପନ ଭାଉଚର ମିଳିବ। ଇଏ 4ଟି ଯାକ ସେଦିନ ପାରିତ ହେଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 100 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆଉ 3ଟି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ମୋଦି ସରକାର ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେୟା କରନ୍ତି। ଇଏ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସମ୍ପଦ ବାବୁ, ଯଦି ପାରାଦୀପ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ପାରାଦୀପରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ହରାଇଛନ୍ତି, ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ଶିଳ୍ପ ଠିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଲୋକମାନେ ଜମି ହରାଇ ପୁଣି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରେ ଆପଣ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ସମସ୍ୟା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଧୁରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ସେତେବେଳର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଥିଲା, ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, RDC ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଯେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା। ସେ ସ୍କିଲ୍ ହେଉ ଅନସ୍କିଲ୍ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଜମି ହରାଇଛନ୍ତି, ବିସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନକୁ ନେଇ ଯଦି ସେତେବେଳର ସରକାର ଚାହିଁଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ, ବିଧାୟକଙ୍କର ଆଳସ୍ୟପଣ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପାରାଦୀପ ଲୋକ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଆଜି ପାରାଦୀପ ଲୋକମାନେ ବିକାଶରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଗଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତା ପାଇଁ? ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ପାରାଦୀପର ଲୋକମାନେ କିପରି ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବେ, ପାରାଦୀପର ଲୋକମାନେ କିପରି ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ପାରାଦୀପରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଥାଯଥ ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରେ ଯେଉଁ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୁପର ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବିକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ପାରାଦୀପ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁବ୍ରତ ନାୟକ, ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।